daripada Tuhan, sungai kehidupan itu yang mengalir dalam kehidupan kami hari As we ini. open our hearts and our minds so that you will transform and refresh us. Pada saat kami membuka hati dan pikiran kami untuk Kau mengubah, mentransformasi dan memperbaharui kami kembali Tuhan. And may your word become a foundation for the kingdom of God in our lives. Kiranya biar firman-Mu itu yang menjadi dasar dan fondasi bagi kerajaan-Mu ditegakkan dalam kehidupan kami. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Before you sit down, turn to someone and say, Jesus loves you. Katakan pada kanan kiri saudara, Yesus mengasihimu. Amen. Praise God. Silakan Thank duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Good morning. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Hallelujah. Haleluya. God is good. Tuhan itu baik. Praise God. How many of you know me? Berapa banyak saudara mungkin sudah pernah tahu saya, kenal saya? Nobody, yeah? Belum ada ya? Praise God. As long, Terpujilah nama as long Tuhan. as you know Jesus is okay. Yang penting kenal Yesus, itu lebih baik lagi saudara. Lebih penting. Amen. And I have Jesus in me. Dan saya juga punya Yesus dalam hidup saya. And you have Jesus in you. Saudara punya Yesus dalammu. So we are connected. Jadi kita sudah nyambung. Hallelujah. Haleluya. But I know Ibu Lucy for a long time. Tapi saya tahu penerjemah sudah cukup lama. Hallelujah. Let's turn to the Bible to Romans 14 and verse 17. Mari kita buka ayat firman Tuhan di Roma 14 ayat 17. Romans 14 verse 17. Roma 14 ayat 17. Now today I'm going to share with you Hari ini saya akan bicara sebagikan pada saudara. the first service, the second service and the third service is all about the presence of God. Ibadah pertama, 1, 2, dan 3 semuanya tentang hadirat Tuhan. We will do in parts, part 1, part 2 and part 3. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Ibadah raya 1 bagian pertama, begitu juga ibadah raya 2 dan ketiga bagian 2 dan ketiga. Hallelujah. Amen. Amin. The lights are bright, I can't see you. Ya cahayanya sinarnya agak terlalu silau ke Praise God. saya ya, jadi saya tidak bisa melihat saudara dengan Amen. jelas. I like to see your face Saya inginnya kalau bisa melihat wajah saudara so that I can, while I'm preaching, I know God speaks to me. supaya saya tahu pada saat saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya bisa melihat wajah saudara, reaksi saudara. Hallelujah. Haleluya. I've been to Indonesia for past 20 years. Saya sudah melayani bolak-balik ke Indonesia selama 20 tahun terakhir. And I've been to many different cities. Saya telah melayani di banyak berbagai macam kota. And the Lord God has, established many spiritual sons and daughters in Indonesia. Dan Tuhan telah meneguhkan begitu banyak anak-anak baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak secara rohani buat saya di Indonesia. So I have prophetic school in Batam. Saya mendirikan satu sekolah profetik di Batam. And all over Indonesia, I do a prayer school. Dan di seluruh Indonesia saya juga mengadakan yang namanya sekolah doa. It's called Upper Room Academy of Prayer. Namanya Akademi Doa Upper Room, Hallelujah. kamar atas. And so my passion and vision is to establish prayer in the church, in the Christians. Jadi visi dan misi saya adalah untuk menegakkan doa itu menjadi dasar bagi gereja umat Kristen. Hallelujah. Indonesia. Jesus said the house of God is a house of prayer. Yesus berkata rumah Tuhan itu adalah rumah doa. Amen. Prayer must be the most important activity in the church. Di gereja doa itu haruslah menjadi kegiatan yang terpenting. Amen. As Pastor was sharing about the Bogor Green Forest fasting and praying that you have this week, yeah. Seperti tadi Pak PJ sampaikan tentang kegiatan doa puasa Esther Akbar di 16, 17, 18. I also have it in India. Saya juga mengadakannya di India. We have 3,000 to 5,000 people coming for fasting and praying. Kami ada sekitar 3.000 sampai 5.000 orang peserta mengikuti doa puasa tersebut.
twice a year, 2 kali dalam setahun. February and August. Di bulan Februari dan bulan Agustus bulan ini. So I started a ministry school, prophetic school in India. Jadi saya memulai satu pelayanan sekolah profetik di India. This is a ministry school. Jadi ini sekolah pelayanan. And we also have poor pastors coming for training for 6 months. Poor pastors. Nah, kami juga memberikan pelatihan selama 6 bulan buat gembala-gembala, pendeta-pendeta yang Yeah. berkekurangan. My focus is in the village church, village pastors. Fokus saya adalah gereja-gereja dan gembala-gembala di pedesaan, saudara. And in Malaysia, I have 6 village church. Dan di Malaysia saya juga mendirikan 6 gereja di desa-desa. And 2 city church. Dan 2 gereja di kota besar. And I have a passion of training pastors and training prayer warriors. Semangat saya, passion saya itu adalah untuk memberi pelatihan buat pasukan-pasukan doa dan gembala-gembala, pendeta-pendeta. Hallelujah. Haleluya. I'm also a principal of the Theological Bible School, Theology Bible School. Saya juga kepala sekolah Alkitab. Yeah, in my Malaysia, in my synod. Di sinode saya di Malaysia. Hallelujah. Haleluya. God is good, amen. Tuhan itu baik, amin. I love to see the Indonesians worship and pray. Saya suka sekali, saya sangat menikmati orang-orang Indonesia saat mereka berdoa dan menyembah Tuhan. There is a great potential in Indonesia. Ada potensi yang besar di Indonesia. People love God. Orang-orang begitu mengasihi Tuhan. People love to evangelize, to win souls. Mereka suka menginjil, menuai jiwa-jiwa. So I believe it's a season that God is going to sweep all over Indonesia and there will be a harvest of souls. Dan saya percaya ini adalah musim atau masanya untuk Tuhan melawat Indonesia dan akan terjadi tuaian jiwa-jiwa. So we need to pray more. Jadi kita perlu berdoa lebih lagi. Amen. Amin. Pray for the great move of God. Berdoa untuk kegerakan Tuhan yang dahsyat. This morning, let's look at Romans 14 verse 17. Sekarang mari kita lihat Roma 14 ayat 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. If we are Christians, Kalau kita ini orang Kristen, we are called by Jesus, kita dipanggil oleh Yesus, and the Lord has come into our dan lives. Tuhan Yesus telah masuk dalam We hidup are kita. born again. Kita lahir baru. Come on, say born again. Katakan lahir baru. Born again. Lahir baru. So when you are born again, Kalau saudara sudah lahir baru, you are born into a new kingdom, saudara lahir di dalam kerajaan yang baru, new lifestyle, di dalam gaya hidup yang new baru, atmosphere, atmosfer yang baru, in a new and powerful life, a life that God wants you to live. di dalam satu kehidupan yang penuh dengan kuasa yang Ya. baru yang Tuhan mau saudara jalani. You are not the same as the world. Saudara tidak lagi sama dengan dunia. Amen. Amin. You're not like the world. Saudara beda dari dunia. You are not trying to survive in this world. Saudara bukan sedang mencoba bertahan di dunia ini. Amen. We are not just looking for money and survive. Kita bukan cuma sekedar cari uang untuk hanya bisa bertahan But you hidup. are here born again for a purpose. Tetapi saudara ada di dunia ini lahir baru untuk satu tujuan. Amen. Amin. Amen. Amin. If you live for yourself, Kalau saudara hidup buat diri sendiri saja, you will have problems. saudara punya masalah. Do you understand? Paham saudara? Do you understand? Mengerti? If you live for yourself, Kalau saudara hidup buat diri sendiri saja, you will love to eat and drink and eat and drink and sleep. saudara hanya akan hidup untuk makan, minum, tidur, ulangi terus begitu. And you will be sick. Dan saudara akan jadi sakit. Do you know, my son said, do you know, that he said that we need more and more hospitals now. Tahukah saudara, anak saya berkata bahwa sekarang ini kita perlu lebih banyak rumah sakit. My son is a doctor in Jakarta. Anak saya adalah dokter di Jakarta. Yeah.
He's a director and he builds hospitals. Dia adalah seorang direktur dan dia mendirikan rumah sakit. So he came to work in Jakarta and he's building Jadi hospitals. dia datang bekerja di Jakarta dan dia membangun rumah-rumah sakit. Almost every month he's building one clinic here, one clinic there, everywhere. Hampir tiap bulan dia bangun satu klinik, setiap bulan satu klinik di sini, di sana, di It mana-mana. means that many people are sick. Itu artinya banyak orang jatuh sakit. Do you understand? Paham saudara? Do you understand? I know many Indonesians fly to Penang, fly to Malacca to get their sickness healed. Saya kenal, saya tahu banyak orang Indonesia yang pergi ke Penang, pergi ke ke Malaka hanya untuk berobat saudara. The reason you are sick Alasannya kenapa sakit? because you're living for yourself. Karena hidup buat diri sendiri. But when you start living for the kingdom of God, Tapi pada saat saudara mulai hidup buat kerajaan Allah, the sickness will not come. maka penyakit itu tidak akan datang. Because you're living the life of Jesus. Karena saudara sedang menghidupi kehidupan Yesus. And the life of Jesus is the presence of God. Dan kehidupan Yesus itu adalah hadirat Tuhan. Amen. Amin. Do you know that in this generation there are all types of cancer? Tahukah saudara di generasi ini ada berbagai macam jenis kanker? Do you know what is cancer? Saudara tahu apakah kanker itu? Your own cells are fighting with your own cells. Jadi kanker itu adalah sel tubuh kita sendiri berperang dengan sel tubuh kita yang lainnya. Your own cells are fighting with your own cells. Jadi sel tubuh kita saling berperang satu sama lain. It's not some germs or something come inside you. Bukan disebabkan oleh bakteri atau sesuatu yang dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Some confusion, some fighting going on inside you. Ada satu kebingungan yang menyebabkan terjadinya peperangan antara sel di dalam tubuh kita. And my son said it's because of stress. Dan anak saya katakan itu semua disebabkan oleh stres. And my son also said because eating too much. Dan anak saya juga bilang gara-gara apa? Kebanyakan makan. We don't need to eat too much. Kita nggak perlu makan kebanyakan. You try. Coba aja saudara. Fasting every week. Berpuasa setiap minggu. Every week 2 times or 3 times fasting. 2 atau 3 kali dalam seminggu, tiap minggu coba puasa. Watch and see what happens to your health. Perhatikan apa yang terjadi pada kesehatan tubuh saudara. And start focusing on prayer. Dan mulai fokus pada kehidupan doa. Start focusing on coming to the presence of God. Mulai fokus untuk masuk atau berada tinggal dalam hadirat Tuhan. Let the light shine in your life. Biar sinarnya itu menyinari hidup saudara. Let the power of God come inside you. Biar kuasa Tuhan itu yang masuk ke dalam hidup saudara. When the presence of God comes inside you, Pada saat hadirat Tuhan masuk dalammu, it's righteousness, yaitu kebenaran, it's peace, yaitu damai sejahtera, it's joy. sukacita. Come on, say it together. Peace Katakan bersama-sama damai, in bahasa. damai sejahtera, Joy, sukacita, righteousness. kebenaran. Amen. Amin. Now this comes inside you. Waktu itu semua masuk ke dalam saudara. When peace comes inside Waktu you, damai sejahtera masuk ke dalammu, all your body seluruh tubuh saudara will respond to peace. akan meresponi damai itu. You sleep well, Saudara tidur jadi nyenyak, you rest well, istirahat jadi baik. you don't think too much, Saudara jadi nggak terlalu banyak berpikir, you don't worry, jadi nggak gampang you're khawatir, not anxious. jadi nggak gampang gelisah. There is repair, refreshing taking place in your body. Ada perbaikan, ada penyegaran kembali yang terjadi dalam tubuh kita. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Now this is what God wants. That is real life. Ini yang Tuhan inginkan buat kita, itulah kehidupan yang sejati. First Chronicles chapter 16 verse 11. 1 Tawarikh 16 ayat 11. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually.
1 Tawarikh 16 ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. First Chronicles chapter 16 verse 11. Everybody read together, please. 1 Tawarikh 16 ayat 11, mari kita baca bersama-sama. Amen. Amin. Seek the Lord. Look for Jesus every day. Carilah Tuhan, carilah Yesus setiap Some hari. people think that when you are filled with the Holy Spirit 10 years ago, you don't have to be filled with the Holy Spirit now. Beberapa orang berpikir 10 tahun lalu saya sudah pernah dipenuhi Roh Kudus, jadi sekarang udah nggak perlu lagi. I'll tell you a secret. Saya kasih tahu rahasianya, saudara. When you are filled with the Holy Spirit 10 years ago, Saat 10 tahun lalu saudara dipenuhi Roh Kudus, you start speaking in tongues. saudara mulai berbahasa roh. Shadarabashikirabashadarabash. When you start speaking in Waktu tongues, saudara mulai berbahasa roh, 10 years 10 ago, tahun lalu nih ya, your brain remembers it. Your mind remembers it. pikiran saudara mengingatnya. Your mind remembers Pikiran saudara Your mind mengingat remembers it. bahasa roh tersebut. Amen. Amin. But now when you speak in Tapi tongues, sekarang kalau saudara berbahasa roh, not by the Holy Spirit, itu bukan karena Roh Kudus lagi, in your mind. tapi karena pikiran From your mind. saudara yang mengingatnya. You remember the words. Karena saudara ingat Shikidarabashadarabaryanda. But you're speaking in tongues. Tapi itu berbahasa roh, But you have no joy, tetapi saudara nggak punya sukacita, no peace, nggak ada damai sejahtera, no presence of nggak God. ada hadirat But you're Tuhan. speaking in tongues. Padahal saudara berbahasa roh. Now, this is Christian today. Inilah orang Kristen hari-hari ini. Do you understand? Mengerti maksud saya, saudara? Do you understand? Mengerti maksud You saya? need to be refreshed with the Holy Spirit on a daily Kita basis. perlu diperbarui, disegarkan kembali oleh Roh Kudus Every day. setiap harinya, If you- tiap hari. If you study the book of Acts, Kalau saudara pelajari kisah para they rasul, were not just being moved by the Holy Spirit one time. mereka tidak hanya digerakkan, dipenuhi oleh Roh Kudus dan digerakkan satu Over kali and over saja. again, they were filled with the Holy Tetapi Spirit. mereka dipenuhi oleh Roh Kudus bolak-balik dipenuhi. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. The power and the strength of God comes inside you, Kuasa dan kekuatan yang daripada Tuhan itu ada di dalam saudara, but you will use it for today. tapi saudara pakai untuk hari ini. Tomorrow Besok has to be a new strength, itu haruslah merupakan kekuatan yang baru, not yesterday's strength. bukan kekuatan dari kemarin. Are you following me? Ikuti saya, saudara, ya. Are you following me? Mengerti maksud saya? So many Jadi Christians banyak orang Kristen speak in tongues, berbahasa roh, cannot hear God, tapi nggak bisa dengar Tuhan, cannot hear God, nggak bisa dengar Tuhan, cannot see God, nggak bisa melihat Tuhan, cannot know the movement of God, nggak bisa mengenali gerakan Tuhan, not led by the Spirit of God, tidak dituntun, tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, don't know what to do. nggak tahu harus buat apa. So what they do? Jadi apa yang dilakukan? They wait for the prophet to come and prophesy on their life. Mereka menunggu hamba Tuhan yang bergerak di bidang profetik kenabian untuk nubuat atas mereka. And after they prophesy, they forget the prophecy. Setelah dinubuatin, lupa sama nubuatannya. Or when they prophesy, they bring the handphone and prophesy, listen to the handphone, record in the handphone. Waktu dinubuatin, direkam di handphone, didengarkan rekamannya. One day, one lady came with a handphone for me to prophesy for her. Satu hari seorang wanita datang kepada saya untuk minta saya nubuatin, begitu dia bawa handphonenya. I said, don't prophesy, don't take the handphone, don't record in the handphone. Saya bilang jangan rekam nubuatan ini di handphone. Because your handphone is not holy. Karena handphonemu itu tidak kudus. When you receive the word, your heart is holy. Pada saat engkau menerima firman Tuhan, hatimu itu haruslah kudus. So the prophecy must go into your heart Jadi nubuatan itu haruslah masuk ke dalam and start hatimu working in your dan heart. mulai berkarya di dalam hatimu. Not remember in the RAM, in the memory, in the handphone. Bukan hanya berada disimpan di dalam handphone saja. She said, no, I must record it. Dia bilang enggak, saya harus rekam. I say, okay, no problem. You Saya can. bilang ya udah silakan. I warn you, I said, Saya bilang saya sudah peringatkan ya Bu, your handphone will burn. handphonemu akan terbakar. She said, it's okay.
Dia bilang nggak apa-apa. I don't think handphone will burn. Saya pikir kayaknya nggak mungkin deh handphone saya bakal kebakar. I said, okay, let's pray. Ya udah nggak apa-apa. So I Ayo prayed saya for her. I Saya prayed for doakan her. Dia, And she recorded. dia rekam nubuatannya. And she took back the handphone. Dia bawa pulang handphonenya. Next day she want to listen to the prophecy again. Besokannya dia mau dengarkan ulang rekamannya. She was not focusing on the prophecy in the presence of God. Dia tidak fokus pada nubuatan itu di dalam hadirat Tuhan. She was not repenting and asked God to change her heart when she received the word. Waktu dia menerima perkataan nubuatan itu, dia tidak bertobat minta sama Tuhan untuk She dia just bertobat. record in the handphone. Dia hanya merekam saja di handphonenya. Next day, Besokannya, she on the handphone. handphonenya itu It's not there. nggak ada. The recording is not there. Oh, dicari rekamannya hilang, saudara. Handphonenya ada tapi rekamannya nggak ada. 2 days later, 2 hari kemudian, the handphone burned. handphonenya beneran terbakar. Cannot on. Nggak bisa dinyalakan She never kembali. listened to me. Dan kenapa dia nggak dengerin saya? The problem with Christian, Masalahnya dengan orang Kristen, they speak in tongues, mereka berbahasa roh, but they're not obedient. tapi mereka nggak taat, Not obedient. tidak taat. When you have Jesus in your life, Pada saat engkau memiliki Yesus dalam hidupmu, when you are serious about the presence of kalau God, saudara serius dalam hadirat you Tuhan, have to pay a price kalau saudara serius tentang hadirat Tuhan, saudara harus bayar harganya. to obey and have the spirit of obedience in your life. Yaitu harus taat dan memiliki roh ketaatan di dalam hidup saudara. Because the life of Karena Jesus kehidupan Yesus was full of itu obedience. penuh dengan ketaatan. Amen. Amen. That's how he won the battle in the cross. Bagaimana dia seperti itulah bagaimana caranya dia bisa memenangkan Amen. pertempuran di kayu salib. You cannot win the battle of your life if you do not walk in Kalau obedience. saudara tidak berjalan di dalam ketaatan, saudara tidak akan bisa memenangkan pertempuran dalam hidupmu. Amen. Now, when you search for the presence of God in your heart, Pada saat saudara mencari hadirat Tuhan di dalam hati saudara, I told you, saya bilang tadi, do you have joy? apakah saudara punya sukacita? Do you have peace? Apakah saudara punya damai sejahtera? Do you have love? Apakah saudara punya kasih? These are the atmosphere of the presence of God. Itu semua adalah atmosfer hadirat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So when you walk into the Jadi church, waktu saudara berjalan ke dalam gereja, I will know there is a presence of God saya akan tahu ada hadirat Tuhan if there is peace, if Kalau- there is joy, if there is love. kalau di situ ada damai sejahtera, sukacita, dan kasih. If I go to your house, Kalau saya pergi ke rumah I saudara, will know whether there is a presence of God, saya akan tahu apakah ada hadirat if Tuhan there di is situ atau peace, tidak. if there is joy, if there is love. Dari mana? Apakah ada damai sejahtera, sukacita, dan kasih? Amen. Amen. Now, the peace and the joy and the love will produce faith. Karena kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu akan menghasilkan iman. And so when you have faith, Sehingga waktu saudara punya iman, you will trust God. saudara akan percaya pada Tuhan. Your prayer will be strong. Doa saudara akan menjadi doa yang kuat. So that when you know how to ask from God, Sehingga pada saat saudara tahu bagaimana meminta daripada Tuhan. and you know how to receive from God, Dan saudara tahu bagaimana menerima dari because Tuhan. you are born again, Karena saudara lahir baru. you are a child of God. Saudara lahir baru sebagai anak He Allah. called you. Dia memanggilmu. Amen. Amin. You're not stranger anymore. Saudara bukan lagi orang asing. So God wants to bless you, Jadi Tuhan mau berkati saudara. but He wants to make you come near to Him. Tapi Tuhan mau membuat saudara dekat kepadanya. He draws you by the presence of God, Dia menarik saudara dengan hadiratnya. so that the love and joy and peace will draw you to Him. Supaya kasih, damai sejahtera, dan sukacita itu menarik saudara kepadanya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Today, Hari ini, now, sekarang, in this di generation, generasi sekarang ini, people live in their own pleasures. orang itu kebanyakan hidup di kenikmatannya masing-masing. There's so much in the world to enjoy. Memang ada begitu banyak di dunia ini untuk kita nikmati. Until you forget the joy of
peace, love, and the presence of God. Sampai saudara lupa akan sukacita yang kita temukan di dalam hadirat Tuhan, kasih dan damai sejahteranya. Amen. Amen. Psalm 16 verse 11. Mazmur 16 ayat 11. Psalm 16 verse 11. Mazmur 16 ayat 11. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. And at your right hand are pleasures forevermore. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Hallelujah. Haleluya. When the presence of God is with you, Pada saat hadirat Tuhan itu ada bersama dengan saudara, He leads you. Dia yang menuntunmu. He draws you in a certain path, a certain lifestyle. Dia yang akan menarik saudara ke satu gaya hidup tertentu, And the satu certain- jalan tertentu, And the certain lifestyle dan satu gaya hidup is tertentu, His presence, yaitu hadiratnya, is the fullness of joy. yaitu kepenuhan sukacita. And in that fullness of Dan di joy, dalam kepenuhan sukacita itu, David said in Psalms 23, Daud berkata di Mazmur 23, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku He leads me to green yang pastures. menuntunku ke padang rumput yang hijau. Amen. How many of you know this Psalm 23? Yeah. Berapa yang sudah tahu Mazmur 23? Amen. When you are in the presence of Pada God, saat saudara ada dalam hadirat when Tuhan, you are with pada God, saat saudara bersama there dengan is Tuhan, always a leading of God. selalu ada pimpinan, selalu ada tuntunan Tuhan. Amen. Amen. Many Christians speak in tongues, Banyak orang Kristen berbahasa roh memang, but they don't know how to be led by the Holy Spirit. tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. How to do business, Bagaimana melakukan bisnis, how to study, bagaimana belajar, where to go, kemana harus pergi, who to get married to. harus menikah dengan siapa. So if you're not led, Kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus, you will marry a monster. saudara akan menikahi monster. Do you understand? Mengerti maksud saya saudara? Do you understand? Paham ya? Your life is destroyed, man. Karena salah menikah itu bisa binasa hidup saudara. Yes. You need to be led by God, Saudara perlu dituntun oleh Tuhan, by the mighty presence of God. dipimpin oleh hadirat Tuhan yang dahsyat. Moses was in the wilderness. Musa ada di padang belantara, Now, he left the palace dia tinggalkan istana and he was in the wilderness for 40 years. dan 40 tahun lamanya dia tinggal di padang belantara. Now, in that 40 years, he was lost. Di padang belantara itu dia tersesat, He's not going anywhere. dia nggak pergi kemana-mana, He's not going anywhere. nggak kemana-mana, nggak nyampe kemana-mana. He married someone, he had children, and he's just there, static in one place. Dia cuma statik, mandek di situ aja. Dia menikah dengan seorang, dia punya anak, ya udah begitu aja hidupnya. He was living in the palace, he was rich, he was powerful. Padahal sebelumnya dia adalah orang kaya, dia tinggal di istana, dia punya kuasa. But now he's in the wilderness. Tapi sekarang dia tinggal di padang belantara. Life of emptiness. Kehidupan yang kosong. In that 40 years, Di selama 40 tahun itu, maybe he forgot God. mungkin dia lupa Tuhan. But God did not forget him. Tapi Tuhan tidak lupa Musa. God called him. Tuhan panggil Musa. And now here in the wilderness, God called him in the burning Dan bush. sekarang di padang belantara itu Tuhan panggil Musa untuk dia melihat ke semak, melalui semak And belukar yang menyala dengan api. his eyes saw that burning bush. Mata Musa melihat ada semak belukar menyala dengan api He tapi went tidak terbakar. closer to the burning bush. Dia dekati semak itu. And then he heard the angel, the voice of Dan God. kemudian dia mendengar suara Tuhan. And God said to Moses, Dan Tuhan berkata, Moses. Musa. And he said, here I am, God. Dan Musa berkata, ini aku Tuhan. And Moses answered God. Ya Allah, dan dia menjawab Tuhan. And God began to speak to him. Dan Tuhan mulai berbicara kepadanya. When God loves you, Pada saat Tuhan mengasihi
mengasihi saudara. He calls you. Dia memanggil saudara. He brings you to an encounter. Dan dia membawa saudara kepada satu perjumpaan. And in that encounter, Dan di dalam perjumpaan itu, He wants to give you a mission, dia ingin memberi kepada saudara satu misi, a plan in your life, satu rencana dalam hidupmu, a purpose in your life. tujuan dalam hidupmu. And so Moses listened to God. Jadi Musa dengarkan Tuhan. And when he listened to God, God said to him, you have a mission now. You have to move the people from Egypt to the promised land. Dan Tuhan sampaikan bahwa sekarang kamu punya misi, Musa, untuk pindah bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. So when God called Moses to the burning bush, Jadi waktu Tuhan panggil Musa ke semak belukar yang menyala He dengan said api, to dia Moses, berkata kepada Musa, take off your shoes. lepaskan kasutmu, sepatumu, This is holy ground. karena tempat ini adalah tanah yang kudus, It is the presence of God. yaitu hadirat Tuhan. The presence of God is holy. Hadirat Tuhan itu kudus. Amen. Amin. When God's presence comes inside of you, Waktu hadirat Tuhan masuk ke dalam hidup it's saudara, holy. dia itu kudus. It's holy. Maka hadirat itu Love kudus. is holy. Kasih itu kudus. Peace is holy. Damai sejahtera kudus. Joy is holy. Sukacita itu kudus. And when the holiness comes inside you, Dan pada saat kekudusan itu masuk ke dalam saudara, it's supposed to make your life straight. seharusnya menjadikan hidup saudara lempeng, lurus. So that you will have a purposed life. Supaya saudara memiliki kehidupan yang punya tujuan. Amen. Amin. And when God has ordained you in that holy walk, Dan pada saat Tuhan telah mentahbiskan saudara di dalam perjalanan yang kudus your itu, journey with Him perjalananmu bersama Dia is a holy journey. adalah merupakan satu perjalanan yang kudus juga. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Christians, remember, Christians, you are filled with the Holy Spirit. Ingat, sebagai orang Kristen saudara dipenuhi Roh Kudus. Not only for speaking in tongues, Bukan hanya untuk bisa berbahasa roh, to live that holy journey. tetapi untuk bisa menjalani kehidupan perjalanan yang kudus itu. So your thinking will be holy. Sehingga pemikiran saudara kudus. Your talking will be holy. Bicaramu kudus. Your decision will be holy. Keputusanmu kudus. Whatever you buy is going to be holy. Apapun yang saudara lakukan atau yang saudara beli itu kudus. Your house is going to be holy. Rumahmu itu jadi Your kudus. wife is going to be holy. Istrimu jadi kudus. Amen. Don't choose a wife who is not holy. Jangan pilih istri yang tidak kudus. You will die. Kau akan binasa. You will die. Engkau akan binasa. Do you understand? Mengerti maksud saya, saudara? Do you understand? Paham ya? Or the wife don't choose a unholy husband. Begitu juga para wanita, janganlah pilih suami yang tidak kudus. You will have problems. Akan punya masalah nanti. The rest of your life, you will be a slave. Karena sepanjang hidupmu, kalau engkau punya suami yang tidak kudus, kau akan jadi budak. No joy, Tidak ada sukacita, no peace, tidak ada damai sejahtera, no love, tidak ada kasih, no presence of God. tidak ada hadirat Tuhan. God wants to lead you Tuhan ingin menuntunmu so that you will be blessed. supaya saudara diberkati. Amen. When I see this ark here, Waktu saya melihat tabut ini, you saudara, remind me of the story of the Ark of the Covenant. ini mengingatkan saya akan kisah tentang tabut perjanjian Allah. Israel always carried this ark, Bangsa Israel selalu membawa kemana-mana tabut perjanjian and itu. wherever the ark moved, they move. Kemanapun tabut perjanjian itu bergerak, bangsa Israel The mengikutinya. ark was carried by the priests. Tabut perjanjian dibawa atau digotong oleh So imam-imam. during the days of King Saul, Pada zaman Raja Saul, they carried the ark for war. mereka membawa tabut itu untuk ke medan peperangan. And so one time they lost the war. Nah, satu kali mereka kalah And this ark fell into the hands of the enemy. dan tabut perjanjian itu jatuh ke tangan musuh. And so they took the ark and put it in their temple. Dan musuh membawa tabut perjanjian itu ke kuilnya mereka. And when they put in their temple, Dan waktu ditaruh di kuil mereka, besides other gods, di sebelahnya patung the dewa-dewanya next mereka. day, Besokannya, saudara, the gods fell down. patung
dewa-dewa mereka itu Again, jatuh. again, they put the gods back. Didirikan lagi patung dewa itu. And again, the gods fell down Lagi patung dewa itu jatuh and broke. dan patah. And they said, the enemy said, oh, this is dangerous. Dan musuh berkata, wah tabut perjanjian ini bahaya nih. The presence of God is dangerous. Hadirat Tuhan itu bahaya. Hallelujah. My friends, Saudaraku, when you have the same presence of God inside you, pada saat saudara memiliki hadirat Tuhan yang sama di dalam saudara. amen. Do you know that you have it inside you? Tahukah saudara bahwa saudara memiliki hadirat Tuhan di dalammu? You are the temple. Karena saudara adalah bait Allah. This is a holy temple. Ini adalah bait Allah yang And the kudus. and in the temple is the kabod, is the presence, is the heaviness of God. Dan di dalam bait Allah itu, di dalam tabut itu ada bobot hadirat Tuhan. Hallelujah. Wherever you move, Kemanapun saudara bergerak, you stand by the devil. saudara berdiri dekat si iblis, The devil has to run away. maka iblis itu harus lari. Amen. Amen. When you have Holy Spirit in you, Pada saat saudara punya Roh Kudus tinggal di dalam saudara, Shorabakarabariyandari was speaking in saudara tongues. berbahasa roh, When you walk in that dan holiness, saudara berjalan di dalam the kekudusannya, presence of God hadirat Tuhan, is energy of God, itu merupakan energinya Tuhan, the power of God, kuasa Tuhan, that it cannot stand next to the enemy. sehingga nggak bisa membuat musuh bertahan kalau dekat dengan The enemy hadiratnya. will fall. Maka musuh itu akan jatuh. Hallelujah. Haleluya. Amen. So the enemies of Israel sent the ark away. Akhirnya musuh bangsa Israel mereka menyingkirkan tabut perjanjian ini. And so they sent it to Obed-Edom's house. Obed-Edom is a Gathite. They sent it to Obed-Edom's house. Dikirimlah ke rumah orang Gad, yaitu Obed-Edom. Amen. So when they sent it to Obed-Edom's house, Waktu dikirimnya tabut perjanjian Allah ini ke rumah Second Obed-Edom, Samuel chapter 6 verse 11. 2 Samuel 6 ayat 11. Second Samuel chapter 6 verse 11. 2 Samuel 6 They ayat they 11. put the ark of the covenant in Obed-Edom's house. Mereka taruh simpan tabut perjanjian Allah itu di rumahnya Obed-Edom. For 3 3 months, bulan lamanya it was disimpan there. di situ. It was there. Ditinggalkan di situ. And during the 3 Dan months, selama 3 bulan itu, the Bible said, Alkitab berkata, the word of God said, Firman Tuhan the bilang, Lord blessed Obed-Edom and all his household. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. When you are filled with the Holy Spirit, Saat saudara penuh dengan Roh Kudus, when you have holiness inside you, saat saudara punya kekudusannya di dalam when you saudara, have the law of God inside you, pada saat saudara punya hukum Tuhan di dalam saudara, when you have Jesus the King in your waktu life, saudara punya Yesus Sang Raja di dalam hidupmu, you have the total blessing inside you. saudara punya berkat total, utuh di dalam saudara. Amen. Only for 3 months that ark was in Obed-Edom's house. Cuma 3 bulan lamanya saja bait Allah, tabut perjanjian ada di rumah Obed-Edom. And King David heard about Dan this. kemudian Raja Daud mendengar tentang tabut perjanjian And he di rumah said to his men, Obed-Edom. we must go and take it back. Dan bilang, wah kita harus ambil kembali tabut perjanjian. David loves to be in the presence of God. Daud itu sukanya berada di dalam hadirat Tuhan. He worshiped God. Dia menyembah Tuhan. And he talked about God. Dan dia bicara terus tentang Tuhan. If you read the Kalau Psalms, saudara baca Mazmur, he has much to talk about God's presence. ada begitu banyak yang Daud sampaikan tentang hadirat Tuhan. And in the presence of God, he Dan knows di dalam hadirat Tuhan Daud tahu there is the blessings of God. ada berkat-berkat Tuhan. Complete blessings of God. Berkat Tuhan yang total, yang utuh. Hallelujah. Many people speak in tongues. Banyak orang berbahasa roh. And many people say we have the covenant of Abraham. Dan banyak orang berkata kita punya perjanjian Abraham. It won't work.
Tapi itu tidak akan bisa berhasil. You need the presence of God inside you. Kenapa? Karena saudara perlu hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Then the covenant blessing of Abraham works in your life. Baru kemudian berkat dari perjanjian Abraham itu bisa berada dalam hidup saudara, bisa berhasil. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. When you begin to understand Saat saudara mulai mengerti that the presence of God bahwa hadirat Tuhan is so important itu begitu penting that it brings a very powerful effect in your life. sehingga membawa satu dampak yang begitu dahsyat sekali. It is positive Dampak yang positif until from your mind to your heart. dari pikiran saudara sampai ke hati saudara. There is an atmosphere Ada atmosfer of wisdom, understanding, revelation. akan hikmat, pewahyuan, dan pengertian. Amen. You have joy, peace, love. Saudara punya sukacita, damai sejahtera, dan kasih. Then you also will have wisdom, understanding, and revelation. Dan juga saudara akan memiliki hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Hallelujah. Haleluya. Now, there was a man called King Saul. This King Saul in 1 Samuel chapter 16 verse 14. 1 Samuel 16 ayat 14, Raja Saul. Yeah, read that please. 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Now the Spirit of the Lord departed from Saul. Tetapi sekarang roh Tuhan telah mundur, telah meninggalkan Saul. A harmful spirit from the Lord tormented him. Dan sekarang roh jahat yang daripada Tuhan Ya. mengganggu, menyiksa, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan menyiksa Saul. If you're speaking in tongues, Kalau saudara berbahasa roh, no presence of God, tapi nggak ada hadirat Tuhan, something wrong. sesuatu yang salah. Something is really wrong. Ada sesuatu yang amat sangat salah. When you are speaking in Kalau tongues, saudara berbahasa roh, you must have the presence of God. saudara harusnya punya hadirat Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. When you don't have the presence of Kalau God, saudara nggak punya hadirat Tuhan, a harmful spirit comes inside, maka akan ada roh jahat yang masuk, will disturb your mind, akan mengganggu pikiran saudara, disturb your heart. mengganggu hatimu, Wisdom goes away. hikmat itu akan lenyap, Revelation goes away. begitu juga pewahyuan akan pergi, Understanding goes away. pengertian itu akan musnah, You become bodoh. jadi bodoh kita. Do you understand? Mengerti saudara? Do you understand? Paham ya? Yeah? Do you understand? Yeah? Ngerti ya? So when you have the presence of God, Tapi kalau saudara punya hadirat Tuhan, you are very smart. saudara itu amat pandai. You will receive communication from God. Saudara akan menerima komunikasi dari Tuhan. He will give you ideas. Dia akan memberi ide-ide kepada saudara. He will make you prosperous. Dia akan menjadikanmu makmur dan berhasil. Others don't know how to do, you know how to do. Yang lain mungkin nggak tahu gimana cara melakukannya, tetapi saudara bisa melakukannya. Hallelujah. Haleluya. Why? Kenapa? Why? Kenapa? There is order in my life. Karena ada tatanan dalam hidup saya. Order in my mind. Ada tatanan dalam pikiran saya. Order in my heart. Ada tatanan dalam hati saya. Order in my body. Ada keteraturan dan tatanan Because di dalam our tubuh God saya. is a God of order. Karena Tuhan kita adalah Tuhan akan tatanan. A God of perfection. Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. A God of mighty peace. Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki damai sejahtera. He wants to bless you. Dan Tuhan mau memberkati saudara. Shall we stand together? Mari kita bangkit berdiri saudara. Hallelujah. Haleluya. I hope you understand this morning. Saya harap pagi ini saudara mengerti apa yang saya I hope you sampaikan. understand what God is speaking to you. Saya harap saudara mengerti apa yang Tuhan sampaikan, firmankan It pada is saudara. time to turn to God. Ini waktunya untuk kita balik kepada Tuhan. It's time to be filled with the Holy Spirit Ini waktunya untuk kita kembali dipenuhi oleh Roh Kudus. and allow the presence of God to lead your life. Dan izinkan hadirat Tuhan itu menuntun, memimpin hidupmu. Don't live your life with your understanding. Jangan jalani hidupmu dengan pengertianmu sendiri. Don't live your life with your own skills. Jangan jalani hidupmu dengan keterampilanmu sendiri. Earthly education is not going to make you smarter. Pendidikan duniawi tidak akan menjadikanmu lebih pandai.
But teach your children, Tetapi ajarkanlah anak-anakmu, didiklah to anak-anakmu go to the presence of God untuk masuk dan tinggal dalam hadirat and Tuhan. allow the presence of God to come in their Dan lives. izinkan hadirat Tuhan masuk ke dalam hidup mereka. Lay hands on them every day Tumpang tangan atas anak-anakmu setiap so hari. that your family will be filled with the presence of God. Supaya keluargamu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Amen. Amin. Father, bless your people. Bapa, mari berkati umatmu. Anoint your people. Urapi umatmu. They be filled with the Holy Biar mereka Spirit penuh oleh Roh Kudus. over and over again. Terus dan terus lagi Every Tuhan, bolak-balik day tiap hari. they will have a refreshing Mereka akan mengalami move of Holy kegerakan Spirit. Roh Kudus yang menyegarkan kembali. Our God, Holy Spirit is Tuhan our kita, God. Roh Kudus itu adalah Tuhan kami. Jesus is our God. Yesus adalah Tuhan Father kami. is our God. Bapa, Engkau adalah Tuhan kami. And they all want to dwell in our Dan lives. ketiga pribadi itu mau tinggal dalam hidup kita. And He wants to move our Dan Dia lives. mau menggerakkan hidup kita That we prosper. supaya kita berhasil. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. God bless.